ওম শান্তি। আজ 6 ডিসেম্বর 2020। আজ রবিবার, তাই অব্যক্ত মূল্যে আজ আমরা 20 ফেব্রুয়ারি 1987 মূল্যে রিভাইজ করব। আজকের মূল্যের হেডলাইন হচ্ছে याद पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 রেখায়। বলছেন যে याद পবিত্রতা और सच्चे सेवाधारीদের কি 3টে রেখা হবে সেই উপরে বাবা বলছেন। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। आज সর্বপ্রত্যেকের প্রতি স্নেহী বিশ্বের সেবাধারী বাবা নিজের সদা সেবাধারী বাচ্চাদের সাথে মিলন করতে এসেছেন। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय है। सेवाधारी बाবার সমান সেবাধারী বাচ্চাদের বাবা খুব ভালোবাসেন। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकते हुए विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। आज बाबा विशेष প্রত্যেক সেবাধারী বাচ্চাদের মাথায় 3টে যে উজ্জ্বল দাগ আছে, রেখা আছে, সেটা দেখতে এসেছেন। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। প্রত্যেক বাচ্চার মস্তকে ত্রিমূর্তির 3 রেখা তিলক উজ্জ্বল হয়ে চমকাচ্ছিল। এই 3 লकीरी किसकी निशानी है? बाबा जिज्ञासा করছেন এই যে 3টে রেখা সেটা কিসের নিশানি? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। যে 3 প্রকারের তিলক দ্বারা প্রত্যেক বাচ্চার রেজাল্ট দেখছেন বাবা বর্তমানে। एक है संपूर्ण যোগী জীবন का लकीर। বাবা এবার একটা করে রেখা বলছেন। প্রথম রেখা কি বলছেন? যে সম্পূর্ণ কতটা পরিমাণ আমরা যোগী হতে পেরেছেন তার সেই জীবনের রেখা। दूसरी पवित्रता की रेखा বা लकीर। দ্বিতীয়টা হচ্ছে পবিত্রতার রেখা। तीसरी है सच्ची सेवाधारी की लकीर। তৃতীয় হচ্ছে সত্যিকারের যে সেবাধারী আমরা তার। প্রথম হলো সম্পূর্ণ যোগী জীবন, দ্বিতীয় হচ্ছে সম্পূর্ণ পবিত্রতা, আর তৃতীয় হচ্ছে সচ্চে সেবাধারী। तीनों रेखाएं में हर बच्चे की रिजल्ट देख रहे। तीनों रेखार द्वारा प्रत्येकটা বাচ্চাদের রেজাল্ট বাবা দেখছেন। आज याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबर 1 বলছেন যে যেটা স্মরণের রেখা সেটা প্রত্যেক বাচ্চারই উজ্জ্বলভাবে চমকাচ্ছিল, কিন্তু সেটা নম্বর অনুসারে। किसी की लकीर বা रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली। যে প্রত্যেকের মাথায় যে লেখাটা সেটা ঠিক হচ্ছে যে এক বাবার লগনে মগন আছে, সেটাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। दूसरी बात है सदा अटूट रही। এবার দ্বিতীয় কথা কি আসছে? যে বাবা যে লগনে মগন ছিল সেই লগনটা সদা অটুট ছিল। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सदा सर्व संबंध की लगन सदा से ही रही है, व किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने की अनुभूति। বলছে সদাকালের জন্য সেটা সিধা লকির ছিল, মানে সিধা লকিরের জন্য বাবা কি বলছেন? যে একদম বাবার সাথে ডাইরেক্ট সর্ব সম্বন্ধের লগনের কানেকশন। বলছে এরকম রেখা ছিল নাকি কোনো নিমিত্ত আত্মার দ্বারা বাবার সাথে সম্বন্ধ জোড়ার অনুভব ছিল। डायरे बाप का सहारा है वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। বলছে ডাইরেক্ট বাবার সাথেই সর্ব সম্বন্ধের সাহারা আছে নাকি কোনো আত্মার দ্বারা সাহারা নিচ্ছে বাবার কাছ থেকে। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। বলছে এক হচ্ছে বাবার সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন, মানে একদম সিধা দাগ, সিধা রেখা, আর একটা বাবা বলছেন যে মাঝে মাঝে সেটা টেরা মেরা হয়ে গেছে, মানে অন্য কোনো নিমিত্ত আত্মার সাহায্য নিয়ে বাবার সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন না হয়ে তার ভায়া হয়ে কানেকশন। তো বাবা বলছে এটা যেন টেরা মেরা রেখা হয়ে গেছে। ये है याद की लकीर की विशेषता। তো বাবা হলো এটা হচ্ছে স্মরণের যে রেখা তার বিশেষতা।
बाबा द्वितीय रेखाते आसছেন दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की रेखा द्वितीय হচ্ছে সম্পূর্ণ পবিত্রতার রেখা इसमें भी नंबरवार है বলছে এর মধ্যে নম্বরের অনুসারে আছে एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले एक বলছেন যে ব্রাহ্মণ জীবন নিতেই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ করে বাবার কাছ থেকে বরদান প্রাপ্ত করার সহজ বরদান প্রাপ্ত করার অনুভব করার उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी বলছে প্রত্যেকের এই রেখাতে সকলেরই সোজা আছে दूसरे বলছে এবারে তার ব্যতিক্রমটা বাবা কি বলছেন दूसरे जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते যে বাবার যে বরদানটা সেটা অধিকারের রূপে অনুভব করে না कभी सहज कभी मेहनत बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले বলছে কখনো সহজ আর কখনো মেহনত করে बहुत पुरुषार्थ করে সেটাকে ইউজ করছে उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहते তাদের যে রেখাটা সে কখনোই সোজা আর চমকিলা থাকে না वास्तव में याद বা सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता বলছে বাস্তবে याद और सेवा जो सफलतार आधारটা কি হলো पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी बनना नहीं ये पवित्रता नहीं लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना বলছেন শুধু ব্রহ্মচারী হওয়া মানে সম্পূর্ণ পবিত্রতা নয় সম্পূর্ণ পবিত্রতা মানে হচ্ছে ब्रह्मचारीर साथे साथे ब्रह्मचारी होना ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले जिसको फॉलो फादर कहा जाता है ब्रह्मचारी माने की ब्रह्मचारी माने হচ্ছে বাবার ব্রহ্মা বাবার সমান আচরণ স্মরণ করে চলা যাকে ফলো ফাদার বলা হয় क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है बोले फॉलो सदा ब्रह्मा बाबा को ही करते হবে शिव बाप के समान स्थिति में बनना है लेकिन आचरण व कर्मों में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना शिव बाबा समान हमारे स्थिति बनाते হবে किंतु आचरण व कर्म सदा ब्रह्मा बाबा के फॉलो करते হবে हर कदम में ब्रह्मचारी बोलते प्रत्येकটা পদক্ষেপে আমাদের ব্রহ্মচারী হতে হবে ब्रह्मचार्य का व्रत सदा संकल्प और सपन तक हो बोलते ब्रह्मचारी যে ব্রতটা সেটা संकल्प और एकदम स्वप्न तक যেন হয় আমাদের पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना बाप की कंपनी में सदा रहना जो पवित्रतार प्रकृत अर्थই হচ্ছে সদা বাবাকে নিজের কম্পেনিয়ন বানানো আর সদা বাবার কোম্পানিতে থাকা কম্পেনিয়ন बना दिया বাবা বলছে যে বাবা হচ্ছে বাবাকে নিজের কম্পেনিয়ন সাথী বানিয়েছো बाबा मेरा ये भी आवश्यकता है लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे বলছে বাবা আমার এটা তো অবশ্যই থাকতে হবে তার উপর কি করতে হবে যে সদা বাবার কোম্পানিতে সদা বাবাকে সাথে রেখে চলতে হবে इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता একেই বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ পবিত্রতা সম্পূর্ণ পবিত্রতা বাবার ডেফিনিশন কি বলে এক তো বাবাকে নিজের সাথী বানানো আর বাবাকে সদা সাথে রেখে চলতে হবে বাবার কোম্পানিতে থাকতে হবে तो संगठन की कंपनी परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है वो भी आवश्यक है বলছে যে সংগঠনের কোম্পানি মানে সংগঠনের সাথে থাকা আর পরিবারের স্নেহর মর্যাদাও থাকা বলছে এটাও দরকার কিন্তু এটা আলাদা জিনিস लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी ये नहीं भूलना है যে বাবার জন্য এই সংগঠনের যে স্নেহটা আছে সেটা কখনোই ভুলবো না परिवार के प्यार है लेकिन परिवार इसका যে পরিবারের ভালোবাসা তো আছে কিন্তু এই পরিবারটা কার बाप का পরিবারটা বাবার बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता यदि बाबाई ना থাকতো তাহলে পরিবার কোথা থেকে আসতো परिवार का प्यार परिवार का संगठन बहुत अच्छा है लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए বলছে পরিবারের ভালোবাসা পরিবারের সংগঠন এগুলো খুব ভালো জিনিস
বলছে এটা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে পরিবারের বীজটা আসলে কে। बाप को ভুল পরিবার को ही कंपनी बना देते। বলছে বাবাকে ভুলে যাচ্ছে আর পুরো পরিবারকেই নিজের কোম্পানি বানিয়ে নিচ্ছে। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई। মধ্যে মধ্যে যখন বাবাকে ভুলে যাচ্ছে, বাবাকে ছেড়ে যখন জায়গাটা খালি হয়ে যাচ্ছে, वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूहों को नहीं भूले। বলছে এই যে মামা মায়া বুঝাচ্ছে মানে স্নেহ ভালো সবাইকে দাও, স্নেহ দেওয়া নেওয়া করে, কিন্তু মেন বাবাকে ভুলে যেও না। इसको कहते हैं पवित्रता। বলছে একেই বলা হয় প্রকৃত পবিত্রতা। समझ समझने में तो होशियार हो ना, যে সব বোঝার ব্যাপারে তোমার তো होशियार ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। जो কোনো বাচ্চাদের সম্পূর্ণ পবিত্রতা स्थितिতে বানাতে मेहनत করতে হয়। इसलिए बीच बीच में कोई को कंपनियन बनाने का संकल्प आता है और कंपनी की आवश्यकता है, ये भी संकल्प आता है। সেই জন্য তখন মানে মাঝে মাঝে কি হয়, তখন কাউকে সাথী বানানোর সংকল্প আসে বা কারোর সাথের आवश्यकता আছে এটা সংকল্প আসে। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते आपकी कंपनी भूल नहीं जाओ। বলছে আমাদের তো কখনো সন্ন্যাসী হতে হবে না, তো আমাদের সকল আত্মাদের সাথে একসাথেই থাকতে হবে। তো সকল আত্মার সাথে একসাথে থাকতে থেকেও বাবার যেন সাথ আমরা ভুলে না যাই। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो কি হবে, সময় অন্তিম সময় তখন বাবার সাথ ভুলে গিয়ে সেই আত্মার সাথ याद আসবে। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा। বলছে কোন সময়ে অন্তিম সময় তখন ধোকা হয়ে যাবে। কি হবে তখন ধোকা হয়ে সেই সাকার শরীরধারীটাই তার সাহারাটাই ইয়াদ আসবে আর অব্যক্ত বাবা নিরাকার বাবাকে পরে মনে করবে। पहले शरीरधारी याद आएगा, जो प्रथम তাহলে শরীরধারী याद এসে যাবে, স্মরণে এসে যাবে। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वो हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। কোনো কারণে যদি সেই সাকারের সাহারা স্মরণে চলে আসছে, তাহলে সেই সাকারটাই নম্বর 1 চলে আসবে আর বাবা दूसरा नंबर चले আসবে। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं उसको पद क्या मिलेगा? যে বাবাকে দ্বিতীয় নম্বরে রাখছে সে কত নম্বরে, সে কেমন পদ পাবে? नंबर 1 या 2? भाषा से नंबर 1 पद पावे नाकि द्वितीय नंबर पद पावे? सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। বলছে কোন শরীরধারীর সহযোগ নেওয়া, স্নেহী হওয়া তার প্রতি, সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু তার পুরোপুরি সাহারা নিয়ে নেওয়া এটা পুরোটাই আলাদা জিনিস। ये बहुत गुह्य बातें। বলছে এগুলো সব খুব গুচ্ছ কথা। इसको যথার্থ রীতি से जानना पड़े। বলছে এগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে আমাদের। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। বলছে কেউ কেউ আবার আছে সংগঠনে স্নেহী হওয়ার পরিবর্তে একদমই ন্যারে হয়ে যায়। डरते हैं नामालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। তারা কি করে ভয় পায় যে ন্যারে হলে যেন হয়তো ফেসে না যায়, তার থেকে दूरे থাকাই ভালো। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना? বলছে না, তোমাদের 21 জন্ম তো তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গেই পরিবারের সাথে তো থাকতে হবে না। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते हो तो कर्मों सन्यासी के संस्कार हो जाते। বলছে ভয়ের কারণে তোমরা কিনারা করে নাও তো তোমাদের মধ্যে
কর্ম সন্ন্যাসী সংস্কার চলে আসবে। কর্মযোগী बनना है, কর্ম সন্ন্যাসী নেই। তোমাদের কর্মযোগী হতে হবে, কর্ম সন্ন্যাসী নয়। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप का हो, दूसरा ना कोई। সংগঠনে থাকতে হবে, স্নেহী হতে হবে সবার প্রতি, কিন্তু বুদ্ধির সাহারাটা সদা এক বাপের প্রতি, কোনো দেহদারির প্রতি নয়। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ बा गुण बा विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। বলছে বুদ্ধিতে সকল কোনো আত্মার সাথ গুণ বা তার বিশেষতা আকর্ষিত না করে কোনোভাবেই, একেই বলা সম্পূর্ণ পবিত্রতা। पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। বলছেন अगर পবিত্রতা ধারণ করতে আগে যদি মেহনত লাগে, পরিশ্রম মনে হয়, তাহলে এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে বরদাতা বাবার কাছ থেকে সে বরদান প্রাপ্ত করেনি। বরদান में मेहनत नहीं होती है, যখন বরদান হয়েছে তখন সেটা মেহনত নয়। वरदान हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान है, पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার সে ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়ার সময় প্রথম বরদানই পেয়েছিল বাবার কাছ থেকে, पवित्र भव और যোগী भव। तो अपने से पूछो, पवित्रता की वरदानी है या मेहनत से पवित्रता के अपनाते हो। নিজেকে নিজে চেক করো যে আমরা পবিত্রতাকে বরদানে পেয়েছি নাকি মেহনতের ধারা ধারণ করছি। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, সদাই যেন স্মরণে থাকে আমাদের হচ্ছে ব্রাহ্মণ জন্ম। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ব্রাহ্মণ जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन। শুধু জীবনের পরিবর্তন নয়, ব্রাহ্মণ জন্মের আধারে জীবনের পরিবর্তন। जन्म के संस्कार बहुत सहज और सतह होते। ওদের ব্রাহ্মণ জন্মের সংস্কারটা খুব সহজ আর একদম ইজিলি হওয়া উচিত। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है। যেমনি কথাতেও বলা হয় না আমার জন্ম থেকে এরকমই সংস্কার। ব্রাহ্মণ জন্ম का संस्कार ही है যোগী ভব পবিত্র ভব। বলছে আমাদের ব্রাহ্মণ জন্মের সংস্কারই হচ্ছে যোগী ভব পবিত্র ভব। বরদান भी है निजी সংস্কার। বলছে বাবার কাছ থেকে সেটা বরদানও পাওয়া গেছিল, আর এটা আমাদের নিজস্ব সংস্কার। জীবন में তো বাবা বলছেন সেগুলো কি, এক কম্পেনিয়ন दूसरी কোম্পানি। দুটো জিনিসকে কি বাবা বলছে, এক কম্পেনিয়ন মানে এক সাথী, দ্বিতীয় হচ্ছে কোম্পানি মানে সেই কারোর সাথ, কোনো দেহধারী বা কোনো আত্মার সাথ। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते। त्रिकालदर्शी बाबा কি করছেন, সব বাচ্চাদের আবশ্যকতাকে বুঝে যে কোম্পানির সাথীকেও খুব ভালো দিয়েছেন এবং সে সাথও খুব ভালো দিয়েছেন। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए, इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। বলছে ডবল বিদেশিদের বাচ্চাদের দুটোই খুব আবশ্যকতা হয়, সেই জন্য বাবা কি করেছেন, জন্ম থেকেই তাদের কোম্পানির সাথীকে খুব ভালো, বাপ দাদা নিজের সাথী হয়ে খুব ভালো অনুভব করিয়েছেন, আর তাদের সধবা বানিয়ে দিয়েছে। জন্মতে হি কম্পানিয়ন মিল গিয়া না, জন্ম থেকেই তাদের সাথী পেয়ে গেছে না। কম্পানিয়ন মিল গিয়া হে ওয়া ঢুঁড় রহে হো, সাথীকে পেয়ে গেছো নাকি এখনো পর্যন্ত খুঁজে বেড়াচ্ছ। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर व श्रेष्ठ रेखा वाले। पवित्रता के निजी संस्कार बोले मने करा
এটাকে বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রেখা বা फाउंडेशन पक्का है ना, বলছে আমাদের বেসটা ক্লিয়ার না। अभी এখন দাবা তৃতীয় রেখার কথা বলছেন। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की, বলছে তৃতীয় রেখাটা এবার কি, सच्चे प्रकृत सेवाधारी। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर, বলছে এই সেবাধারীর রেখাটা প্রত্যেকের মস্তকে আছে, ললাটে আছে। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, প্রত্যেকটা ব্রাহ্মণ আত্মারা সেবা ছাড়া থাকতে পারে না। सेवा ब्राह्मण जीवन का सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में भी विघ्नों का पेपर भी ज्यादा नहीं आता। বলছে সেবা হচ্ছে ব্রাহ্মণ জীবনকে নির্বিঘ্ন বানানোর সাধন, আর সেবার সময় বিঘ্নের পেপারও অনেক আসবে। নির্বিঘ্ন সেবাধারীকে সচ্চে সেবাধারী, যখন যে হচ্ছে নির্বিঘ্ন সেবাধারী তাকে প্রকৃত সেবাধারী বলা হয়। বিঘ্ন আনা এ ড্রামা में भी নূঁধে, যে বিঘ্ন আসবে এটা ড্রামাতে ফিক্স আছে। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। বলছেন আসবেও আর বিঘ্ন আসবেই, কারণ এটা ড্রামাতে ফিক্স আছে। বলছেন আসবেই কারণ विघ्न বা पेपर আমাদের अनुभवी बनाते আসে। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो। যেটা বিঘ্ন না ভেবে আমাদের অনুভবের উন্নতি হচ্ছে, এই সংকল্পের দ্বারা দেখতে হবে। ये भाव से देखो तो উন্নতি কি সিঁড়ি অনুভব, এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে আমাদের উন্নতির যেন সিঁড়ি চড়ছে আমরা মনে হবে। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। যে উন্নতির দ্বারা আরো আগে এগোতে হবে, কারণ সেবার দ্বারা সংগঠনের এবং প্রকৃত সকল आत्मार আমরা दुआ अनुभव করব। सेवा के कार्य में सर्वों की दुआओं मिलने का साधन है, सेवाते প্রত্যেকটা आत्मार दुआ আমরা প্রাপ্ত করতে পারি। इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करोगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। এই বলছেন যে এই বৃত্তি বা এই বিধিতে দেখলে মনে হবে যেন অনুভবের অথরিটিতে আমরা আরো আগে এগিয়ে যাচ্ছি। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी नहीं समझो। বলছে বিঘ্নকে বিঘ্ন ভেবো না, আর বিঘ্নের যে নিমিত্ত আত্মা তাকেও विघ्नकारी ভেবো না। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो, সেই আত্মাকে কি ভাবতে হবে, अनुभव बनाने वाले टीचर से हमार। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। যখন মনে করছে যে নিন্দা करने वाला मित्र है, যখন বলে যে সে আমার নিন্দা যে করে, যেমন আমরা বলে থাকি যে আমার নিন্দা করে সেও আমার মিত্র, তো যে বিঘ্নকে আমার কাছে নিয়ে আসছে তাকেও অনুভবী বানানো वाला टीचर ভাবতে হবে। पाठ पढ़ाया ना, जैसे তোমাকে একটা लेसन पढ़िए दिल ना। जैसे आजकल के जो बीमारियां को हटाने वाले डॉक्टर से, যেমন আজকালকে দুনিয়াতে কোনো রোগ হলে রোগ ঠিক করার জন্য ডাক্তার থাকে, तो एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, তারা তো एक्सरसाइज করায়, एक्सरसाइज করাতে সময় প্রথমে ব্যথা হয়, लेकिन और दर्द सदा के लिए বেদর্দ বানানে में নিমিত্ত बनता है। বলছে কিন্তু ওই ব্যথাটা পুরো সদাকালের জন্য একদম ব্যথা মুক্ত করার জন্য নিমিত্ত হয়। जिसको ये समझ नहीं होती है वो चिल्लाते हैं इसने तो और ही दर्द कर लिया। যারা এরকম বুঝতে পারে না তারা কি বলেছিল যে ये तो আমার আরো ব্যথা বাড়িয়ে দিল।
लेकिन इस दर्द के अंदर छिपा हुआ दवा है, কিন্তু বলছে কি ওই ব্যথার মধ্যেই ওষুধ লুকিয়ে আছে। इस प्रकार के रूप भल विघ्नों का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने का निमित्त है। সেইভাবে একই রূপে যে বলে যে বিঘ্ন নিয়ে আসে, সে বিঘ্নকারী আত্মা হলেও তার পিছনে সে আমাকে বিঘ্ন থেকে পার করার জন্য নিমিত্ত হচ্ছে। अचल बनाने का निमित्त भी वही बनते, সে আমাকে অচল বানানোর জন্য সে নিমিত্ত হচ্ছে। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवादारी को कहते हैं सच्चे सेवादारी। এই জন্যই যে সদাকালের জন্য নির্বিঘ্ন সেবাধারী তাকেই প্রকৃত সেবাদারী বলা হবে। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवादारी कहे जाते हैं। এভাবে যাদের শ্রেষ্ঠ লकीर রেখা আছে তাকে सच्चे सेवादारी বলা হবে। सेवा में सदैव सच्च बुद्धि, सच्च वृत्ति और सच्च कर्म सफलता का सहज आधार है। সেবাতে সদাকালের জন্য স্বচ্ছ বুদ্ধি আর স্বচ্ছ বৃত্তি আর স্বচ্ছ কর্মের সফলতা হচ্ছে, স্বচ্ছ কর্মই হচ্ছে সফলতার আধার। তো তিনটে কি? স্বচ্ছ বুদ্ধি, স্বচ্छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हैं तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना है। सेवा করার কাজ আর কর্ম আগে চেক করতে হচ্ছে যে বুদ্ধি কিছু কোনো আত্মার প্রতি স্বচ্ছতার বদলে যদি তার সম্পর্কে কোনো পুরনো স্মৃতির জন্য তার প্রতি আমাদের বৃত্তি বা দৃষ্টি খারাপ হয়ে যায় तो उनसे बोलना होता है। बोलছে তাকে বলতে হবে। तो सेवा में जो सफल सच्चता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होते। তাহলে তখন কি হবে? সেবাতে যে স্বচ্ছতা দ্বারা সম্পূর্ণ সফলতা হবে আমাদের সেটা হবে না। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना ये है सच्चता। পুরনো সকল কথাকে বৃত্তির দ্বারা সমাপ্ত করা তাকে বলা হয় প্রকৃত স্বচ্ছতা। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंट में हल्का पाप है। বলছে পুরনো জিনিসের সংকল্প করা এটা কিছু পার্সেন্টেজে হালকা রূপে পাপ হয়। संकल्प भी सृष्टि बना देता, संकल्प द्वारा सृष्टि है ना। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, তাকে বর্ণন করা মানে তো আরো বড় কথা হয়ে গেল। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा বায়ুমণ্ডল भी ऐसा बना देती है। বলছে সংকল্প করলে তখন সে পূর্ণ সংকল্পের দ্বারাই सृष्टि বা বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়ে যায়। फिर कह देते मैंने जो कहा था ऐसा ही हुआ ना, তখন পরে কি বলবে? আমি যেমন বলেছিলাম তেমনই হয়েছে না। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्यों? তো বলছে তাহলে চেক করো কি করে হলো। आपके कमजोर ব্যর্থ संकल्प ने ব্যর্থ বায়ুমণ্ডল की सृष्टि बनाया। বলছেন তোমাদের ব্যর্থ সংকল্প বা কমজোর সংকল্পই এই ব্যর্থ বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। इसलिए सदा सच्चे सेवादारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। বলছেন এই জন্য কি হচ্ছে যে সচ্চে সেবাধারী মানে হচ্ছে পুরনো সংকল্প বায়ুমণ্ডলকে সমাপ্ত করতে যে করবে। जैसे साइंस वाले शास्त्रों से शास्त्र को खत्म करते थे, एक शस्त्र से शस्त्र को खत्म करते। যেমন সায়েন্স বলে কি হচ্ছে কোনো অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারাই কোনো অস্ত্র শস্ত্রকে শেষ করে দেয়। এক বিমান সে दूसरा বিমান गिरा देते। বলছে এক বিমান থেকে অন্য বিমানের উপরে অস্ত্র চালাচ্ছে। যুদ্ধ करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना, যুদ্ধের দ্বারা সবকিছু সমাপ্ত করে দেয় না। तो आपका युद्ध आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमाज करा सकते हो। তোমাদের তাহলে তখন কি হবে? শুদ্ধ ভাইব্রেশনই অন্য শুদ্ধ ভাইব্রেশনকে ইমাজ করতে পারবে और व्यर्थ संकल्पों को वाइब्रेशन को
समाप्त कर सकते, ব্যর্থ ভাইব্রেশনকে তখন সমাপ্ত করতে পারবে শুদ্ধ ভাইব্রেশন। संकल्प संकल्प को समाप्त कर सकता है, संकल्प अन्य संकल्पों के समाप्त करते पारे। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प ব্যর্থ को खत्म जरूर करेगा। যে তোমার যদি পাওয়ারফুল সংকল্প থাকে তাহলে আমাদের সমর্থ সংকল্প ব্যর্থ সংকল্পকে जरूर खत्म করবে। समझा? सेवा में पहला स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। বুঝতে পারছো, সেবাতে প্রথমে আমাদের স্বচ্ছতা আর পবিত্রতা শক্তি চাই। ये 3 लकीरों की चमकती हुई रेखा देख रहे बाबा, এইভাবে তাহলে কি হচ্ছে 3 রেখা বাবা দেখছেন। सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी है। সেবার বিশেষতার ব্যাপারে আরো অনেক কথা শুনেছেন। सब बातों का सार है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। सफलतार आधार की হচ্ছে निस्वार्थ और निर्विकल्प হয়ে सेवा करा। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते दूसरे भी संतुष्ट। বলছেন তবে কি হচ্ছে এইভাবে সেবা করলে নিজের সন্তুষ্ট আর खुशी থেকে অন্যদেরও সন্তুষ্ট করা। सेवा के बिना संगठन नहीं होता है, बोले सेवा ছাড়া সংগঠন হবে না। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके साधन ये होना ही है। বলছে সংগঠনে থাকলে অন্য অন্য বিভিন্ন রকম কথা, বিভিন্ন রকম বিচার, বিভিন্ন রকম তরিকা রাস্তা বলছে এসব হতেই থাকে। लेकिन बातें आती भी है, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक भाव की याद में मिलाने वाले एक स्थिति वाले रहो। বলছে भले বিভিন্ন রকম কথা আসবে কিন্তু বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন সাধন শুনতে, এক একটা আলাদা কথা শুনেও সদা কি করতে হবে, অনেক এক বাবাতে এসে মেলাতে হবে, এক রস স্থিতিতে থাকতে হবে। कभी भी अनेकता में मुझो नहीं, अब क्या करे, बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका ना माने। বলছে কখনো যেন এরকম সংকল্পে ফেসে যেও না যে এখন কি করি, এত বিচার এসে গেল, কার কথা শুনবো বা কার কথা শুনবো না। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। যদি নিঃস্বার্থ নির্বিকল্প ভাব দ্বারা নির্ণয় করো তো কখনোই কোনো ব্যর্থ সংকল্প আসবে না, কারণ তোমরা সেবাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তো याद के बिना भी रह नहीं सकते, যেমন সেবাকে ছাড়া থাকতে পারবে না তেমন তোরা স্মরণকে ছাড়াও বাবার স্মরণ ছাড়া থাকতে পারবে না। इसलिए सेवा को भी बनाते चले, এর দ্বারা কি হলো, নিজের সেবাকে আগে এগিয়ে নিয়ে চলো। स्वयं को भी स्नेही सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो, যে নিজেকে তারা কি করো, স্নেহী और सहयोग और निस्वार्थ भाव द्वारा आगे एगिए নিয়ে চলো। समझा? अच्छा बुझेছো এবারে? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया है। বলছে বাপ দাদা খুশি হয়েছেন যে দেশ বিদেশের সকল বাচ্চারা, সকল ছোট বড় বাচ্চারা উমंग उत्साहेर সাথে সেবার প্রমাণ দিয়েছে। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ, যে বিদেশেরও সেবার যে কার্য চলছিল সেটা অনেক উমंग उत्साहेर সাথে সেই কার্য পুরো হয়েছে। और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुआ, सफल हुआ। ভারতেও কি হয়েছে, সকলের সহযোগ দ্বারা সকল কর্ম সম্পন্ন হয়েছে, সফল হয়েছে। बाप दादा बच्चों की सेवा की लगन को देख हर्षित होते। बाप दादा কি হচ্ছে, বাচ্চাদের সেবার প্রতি যে লগন আছে সেটা দেখে সদাকালের জন্য हर्षित হচ্ছে। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदलने का कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखा।
বলছে প্রত্যেকের যে কার্য ছিল সেটা বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে অনেক সাহায্য করেছে, আর বাবার স্নেহের দ্বারাই কোনো রকম পরিশ্রম না হয়ে সেটা ভালোবাসাতে পরিণত হয়েছে। সবই বাচ্চে বিশেষ সেবাকে নিমিত্ত আয়ে, বলছে প্রত্যেকটা বাচ্চাই বিশেষ সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছে। বাপ দাদা भी वाह बच्चे वाह ये गीत गाते, বাপ দাদা কি করছেন, वाह बच्चे वाह এই গান করছে। सभी ने बहुत अच्छा किया, বাবা বলছে প্রত্যেকটা বাচ্চাই খুব ভালো করেছে। किसी ने किया किसी ने नहीं किया, ये है नहीं, যে কেউ করেছে কেউ করেনি এরকম যেন থাকে না। चाहे छोटे स्थान है वह बड़े स्थान, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया है, इसलिए सर्वों की श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाएं से कार्य अच्छे रहे। বলছে চাহে ছোট স্থান হোক বা বড় স্থান, লেকিন ছোট স্থান वालाরাও কিছু কম করেনি, যে প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ কামনার দ্বারা সবকিছু কার্য খুব ভালো থেকেছে, ভালো হয়েছে। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, বলছে যে প্রত্যেকে সময়ও অনেক লাগিয়েছে আর সংকল্পও অনেক করেছে। বলছেন যে প্ল্যান বানানো মানে সংকল্প করাই হলো না। शरीर की शक्ति भी लगाया, धन की शक्ति भी लगाया और संगठन की शक्ति भी लगाया, বলছেন ধনের দ্বারা সহযোগ করেছেন, আবার শরীরের দ্বারা শক্তিও করেছে আর সংগঠনের শক্তিও দেখিয়েছে সবাই। तो सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ सफल हुआ, বলছে সর্বশক্তির আহুতির দ্বারা সেবা যেটা বাবা যজ্ঞ করেছেন, অ্যাটেনশন দিয়েছেন সবাইকে, তা হচ্ছে ভালোভাবে সফল হলো। बहुत अच्छा रहा, বলছে बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक किया व नहीं किया ये কোশ্চেন হি নেই, যে কেউ ঠিক করেছে কি করেনি এই কোশ্চেনটা যেন না থাকে। সদা ঠিক রাহা হে और সদা ঠিক रहेगा, সদা ঠিক করেওছে আর সদা ঠিকই থাকবে। তো বাবা বলছেন চাহে मल्टीमिलियन चीज पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों का ही कार्य सुंदर हो जाए। কেউ হচ্ছে মাল্টিমিলিয়ন পিসের সেবা করেছে আর কেউ গোল্ডেন জুবলির সেবা করেছে, তো দুটোই কার্যই খুব ভালো গেছে। তখন আগে আগেই এই দুটো প্রোগ্রামই চলেছে, সিলভার জুবলি হয়েছে আবার মাল্টিমিলিয়ন পিসের প্রোগ্রাম চলেছে। कहाँ का चीज का वैल्यू बनाने के लिए पर्दे के अंदर वो चीज रखी जाती है, तो কোথাও কোথাও কি হয় কোনো জিনিসকে ভালো রাখার জন্য সেটাকে পর্দার ভেতরে রেখে দেওয়া হয়। पर्दा और ही वैल्यू बढ़ा देता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है पर्दे के अंदर, तो जरूर कुछ होगा। বলছে পর্দা জিনিসটা ভ্যালু আরই বাড়িয়ে দেয়, কারণ কোনো কারো কারো সংকল্প চলে পর্দার ভেতরে কি রাখা সেটা দেখি। लेकिन ये पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाए, বলছে এই পর্দায় তখন বাবাকে প্রত্যক্ষতা করার জন্য পর্দাতে পরিণত হয়ে যাবে। তবে ধরনী বানান্ডি, বলছে এখন সেই ধরিনি তৈরি হয়ে গেছে। धरनी में जब बीज डाला जाता है तो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। ধরনীতে যখন কোনো বীজ রাখা হয় সে বীজটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে মাটির ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়। বীজ को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते, যখন বীজটাকে বাইরে রাখা হয় না সেটাকে মাটির ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়। और फल বা বৃক্ষ गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, ফল বা গাছটা তখন কি হয় সেই গুপ্ত বীজ থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ রূপে বেরিয়ে আসে। তো अब बीज डाला है वृक्ष बहुत वृक्ष बाहर स्टेज का और सतत ही आ जाता है, বলছেন যে বীজটা তো ভেতরে রাখে কিন্তু বৃক্ষটা ধীরে ধীরে বাইরেই চলে আসে সহজে।
খুশি মে নাচ রহে হো না, বলছে বাচ্চা জিজ্ঞেস, বাচ্চা তোমরা খুশিতে নাচছো না? বাহ বাবা বাহ, এই গানটাই করছো যে वाह 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 वाह। तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। বলছে বাবা वाह बाबा वाह বলতে জান, তখন वाह सेवाও বলো। समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। समाचार तो सब बाप दादा কালকেই শুনে নিয়েছিল। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, वो चारों ओर और एक समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलाने में साधन अच्छा है। যেভাবে সেবার দ্বারা যে আমাদের অন্যান্য বর্গদের সেবা করেছে, তার চারো কোণে আরো আওয়াজটাকে শক্তিশালী করা সেবা করেছে। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठन रूप में हो। आगे যদি যাই প্রোগ্রাম বানাও না কেন, দেশ বিদেশে একই সাথে একই প্রোগ্রাম বানাও, फिर ফলস্বরূপে সংগঠিত রূপে সবাইকে মধুবনে নিয়ে এসো। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में উৎসাহ হতো। চারিদিকে যখন একই লহর চলবে সেবার, তখন সেটা আরো উমং উৎসাহ তৈরি করবে। और चारों ओर रूहानी रेस होती है कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दिखाते। তখন নিজেদের মধ্যে একটা হালকা রেস হবে যে আমরাও আরো বেশি সেবা করে দেখাবো। তো इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता। এই উমঙ্গের দ্বারা চারিদিকে বাবার নাম आरो बुलंद हो जावे। इसलिए किसी भी वर्ग को बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन है। বলছেন এইভাবে কি করেছে, যে কোনো বর্গকে সেবা করে ডাকো না কেন, তখন পুরো বছরেই সেবার রূপরেখা একই দিকে অ্যাটেনশন একদিকেই চলবে। तो उस आत्मा को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। সেই যে আত্মাটা বেরোবে সে তখন চারিদিকে রূপরেখা দেখে আরো উমঙ্গে চলে আসবে আর আরো আগে এগোতে থাকবে। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो, এইভাবেই প্ল্যান বানাতে আরো এগিয়ে চলো। তাহলে अपने अपने एरिया में उन वर्गों की सेवा का छोटे छोटे संगठन रूप में प्रोग्राम करो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हो उनकी इस भरे आत्माओं, तो फिर उस आत्माएं हो फिर उसे इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। প্রথমে তো ছোট ছোট সংগঠনের সেবা করো, তারপরে কি করতে হবে, সেই প্রোগ্রাম করে ওই সংগঠন থেকে সেই আত্মাটাকে একটা বড় সংগঠনে নিয়ে এসো। फिर हर एक सेंटर या आसपास के मिलकर, क्योंकि कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उससे भी उनको लाभ होता है। প্রথমে ছোট ছোট সেন্টার বা একটা জোন হিসেবে প্রোগ্রাম করে, তাকে সেই হয়তো মধুবনে না আসতে পারলেও সেখানকার লাভ অনুভব করাও। तो पहले पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलकर संगठन करो। বলছে প্রথমে ছোট ছোট গ্রুপে স্নেহ মিলন করো, তারপরে একটা জোনে সবাই মিলে প্রোগ্রাম করো। फिर मधुबन का बड़ा संगठन, फिर তাদের মধুবনে বড় সংগঠনে নিয়ে এসো। বাবা এটা উইং সেভার হিসেবে কথা বলছেন। तो पहले ही अनुभव करके फिर यहाँ तक भी आएंगे। पहले ওখানে ছোট ছোট গ্রুপে বা জোন হিসেবে অনুভব করে তারপরে মধুবনে নিয়ে এসো। लेकिन देश विदेश एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के है। প্রথম একটাই টপিক হোক আর একই বর্গের সকলকে অনুভব নিয়ে এসো। ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। এমন এমন টপিকও বানা যাতে 2-4 রকমের বর্গদের তোমরা ইনভাইট করতে পারো। टॉपिक विशाल है तो
2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक के बीच में आ सकते, এমন বড় টপিক বানাও যাতে 2-3 বর্গের আত্মারও সেই ওর মধ্যে আসতে পারে। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइन की सत्ता तीनों का सैंपल तैयार करो। বলছে এখন দেশ বিদেশে কি করছে যে ধর্মসত্তা, রাজ্য সত্তা আর সায়েন্সের সত্তা, এই তিনটে সত্তাকে একসাথে জমা করো, একসাথে করো সবাইকে। सब अच्छा, सब सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को বাবা এবারে ইয়াদ পেয়ে দিচ্ছেন, বাবা ইয়াদ পেয়ে বলছেন সর্ব পবিত্রতার বরদানী অধিকারী आत्माদের सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्मा को, सदा एक रस এবং নিরন্তর যোগী যার জীবন সেই একরস आत्माদের अनुभवी आत्माদের सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवादारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प एवं हर প্রত্যেকটা সংকল্প এবং প্রত্যেকটা সময় सच्चे सेवाधारी হওয়ার आत्माদের श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप का दादा का याद प्यार और नमस्ते। বলছেন विश्व स्नेही और विश्व सेवाधारी बाप दादाর याद प्यार और नमस्ते। आज बरदाने बाबा বলছেন निरंतर योगी भवो विधि कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनाने वाले निरंतर योगी भव, जो बाबार साथे सदा कंबाइन स्वरूपेर स्थिति स्मृति द्वारा सदा अभूल हुए निरंतर योगी भव। विस्तारे बाबा बोलছেন जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। যে বাচ্চারা নিজেকে সদা বাবার সাথে কম্বাইন অনুভব করবে সে নিরন্তর যোগীর वरदान स्वतः পেয়ে যাবে, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। और সেই আত্মারা যেখানেই থাকুক না কেন সে যেন সদাই মিলন মেলার অনুভব করে। तो उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वो अभूल होते, बोले ताकि যে কোনো পরিস্থিতি তাকে যে সবকিছু ভোলানোর চেষ্টা করলেও সে সদা অভুল হয়ে থাকে। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे है ওই নিরন্তর যোগী। বলছে এরকম অভুল বাচ্চা যারা বাবার খুব প্রিয় হয় তারা সদা নিরন্তর যোগী হবে, क्योंकि प्यार की निशानी है सतत याद। বলছে কারণ ভালোবাসার নিশানি হচ্ছে সততই স্মরণ করা। उनके संकल्प के नाखून को भी माया हिला नहीं सकते, তাদের সংকল্পের রূপে যে নখ আছে সেটা কেউই তাকে নাড়াতে পারবে না। আজকে স্লোগানে বাবা বলেছেন कारण सुनाने के बजाय उसके निवारण करो तो दुखों दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। বলছেন যে কারণ শোনানোর পরিবর্তে নিবারণ করো তাহলেই দুয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। अच्छा ओम शांति।